Aouni la neka jamana Facebook. À quoi elle nana? Ce n'est pas que la princesse, hein, mais la reine. À quoi elle nana? Ça c'est dans une grautation, mais vraiment très très choquant. Ne m'a fait un hakli clean. Ne fima ni va décider non. Ni on mena wakati na mno wakati di. Ni on na tote kuma mna na toto kuma. Hein? C'est grave. Hey. Bon, mena chija di Facebook kanwa. Parce que ni Facebook, c'est-à-dire après le lynx hier ani MJD, no lu fla bora là, après ces gens là c'est mandé princesse. Nene mana réseau ka chijete. Bon, chama choué do chouina. Il y a beaucoup de personnes qui seront décédées dans une, c'est-à-dire désétation, c'est-à-dire des états graves. Hein? Ne de pas décider où mena doumna. Ne de pas qu'est. C'est parce que ne de pas décider quoi. Vous voyez un peu, dans une vouvoyetation, c'est-à-dire vouvoyetation ka. Ma les princesses mana koko ka bébé la degi. Hein? Yele chogo, kuma chogo. Hein? Vidéo ke chogo. Hali alama doma ka soye la maga ma les princesses tani kona kui. C'est garou. C'est garou, c'est garou, c'est garou. Anga musique ni kaba. Aye kena di yang tubu sanga manu chauffe. Ka son duma di tubu ka tension na monte. Ka ke di la sosi. Ni ala ke na urante. Panu ne saifa. Si sa ne me ka chauffe. Danga mata ke di be barala. Suo su menja. Na me yere kalama. Baraka ke doranga ta keninga esti de pa uenya. Si ça va bien les calama, on te sait que t'es du bout là. Pour pas lui donner, oh là, tu m'as bien conforté, tu m'as bien posé. Doni, qui faut dire à valider. Ne wolo la ni kamadi. Ala enda ingere. Ne wolo la ni namadi. Ne ka wele ko da namadi. Wele. Jama ka pere. Wele. Jama ka pere. Jama kera me fe opere bube fambe aiyere negende uraji de baruna do wodo katanga fe jabaru masaka barado ai chama wote njugu vega motive sabula ubi shakuya kayere kodo ya soro musiki talante barake ni na timate ka tayanga sigi ko like nye son body ngamanuga ube nga sambe de snape me pata fili ne wolo la ni ngamari. Ne wolo la ni ngamari. Ne kama wele ko na ngamari. Jama ka pere. Jama ka pere. Jama ka pere. Ama de le bombi oye wakili. Artifi jubu ya tenela. Eliga wakati na ni esege manu. Nebe tunumi ni esege manu ni te pandele sorobi. Chama dala ma. Ma croye doa ou kenye, nega fanu ye doa ou kenye. Ono ya so nega jine mamuni, nala sona dono kiye me valide. Ne wole la ni kamari, ala enda ingere. Ne wole la ni ngamari, nega mawele ko na ngamari. Hey, mande, pere ceci, MJD, pere, c'est, malheur ma pere ceci, mande, pere, hey. Madame Princesse Nana. Ah, bonsoir. Je vous ai manqué, hein?
dans une manquétation, c'est-à-dire manquéta grave. Vraiment, je vous ai manqué, j'ai senti ça. Non, tellement que la manquétation était dans une manquétation choquante. Hein? Il y a eu des chocatations, des chocata grave. Mais ma dépression, c'était né. La force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Akalama Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook, il a folie bleu-bleu-bas, Abiga Mandem, princesse Iga Kenega, Omanabwe, fitting a folie to Lemola, Ka Ash Chrono 24, Koga folie to Gola, Ka Baningoga, Eret Gola, Mustafa Gushi de Mola, Monabe, Tonabafa folie to Lemola, Tonabafa Manabueno, Amessing Angera, Jelly Seeker, Jelly San Mama, Jelly Horanama, Koga folie to Gola. Quand madame la présidente faut son comment ni bankoma n'ambora madame la présidente là ambe soroka ngere tata ne fertiti là o ka foli kuma baba bien monabo yeme boliga njo États-Unis ni sera États-Unis me sera muri yata saifo o yemba kanga big boss fo kanga el patrona fo ka frati el patrona fo c'est-à-dire ka tonton kabanoko fo ne rega tonton kabanoko ko be ko kelenye ka tono Ivan Choko fo Espagne Malien ka soroka Malien de umbe fo ka MJD fo ana leli gala jama bella jelale mande président mangando commentaire gala ou Chanita grand sœur ou Safiatou Koulibaly ou bella jolenga folie avec mande princesse ka kenega ka bebedeni fo bedeni ka folie mana boyna ka soroka gala force de frappe ko ka folie kuma baba ko goshola o kuma la mande ka bella jolenga folie be kenega no c'est-à-dire nterga ba Papson kotigi ga folie be en puis ga folie be niki ambe nyorombolo ko be ko le mande princesse mangalo nete mokoti hali ni ne chira ne fima ta katote malien beba kalama wa Facebook ere beba kalama mande princesse mangando c'est-à-dire ni sera kola ni jo mande princesse ko fe ndani sanjini kele aya to ngayere atalaku parce que ni ngome na kuma sisa amina foko mande princesse atalaku to igado shisha kono aya to ngaya atalaku doni parce que quand il y a atalakutation dans une atalakuta grave il faut aggraver voilà mande princesse mangado dani sanji fitinini ka wili fade on ko fe ka sapera da fade on kola ka tasuma da kola ku ta ku pera fade keneka ka panga siguka ku pera ku yerega ku boy mande princesse mangado dani gele mi kuma kambe jiembe wuli ka jo asinga itita c'est-à-dire ni susu ka ta itato ite fenye sigito ite fenye ni fani mbache wa bi sigibe ka shinya ji kele na mande princesse mangado fo ite bola ko be ku kele wanete tanete mokoti ali ni mande princesse chira atara mande eske kabako bo on bela dilale folo no Malien milie kono ko bieselier c'est-à-dire Bamako anga sambe folie be bay nete se sambe folie la ten ko sebe mais angoro folie be bay non c'est-à-dire à l'islam ou munute islam ye ko obela dilale folo no c'est-à-dire aga ya fama bela dilale nga ya fanyo ma ko be ko kelenye anga do ko kono ko kwacha shijo kwacha parce que bra madame na ko chama ngera mande princesse kuteka kuma wakatira parce que manifia yere akai kuma do la repola c'est grave. À quand kuma dans la repos là, c'est grave. Ça c'est dans une gravitation choquante parce que le kuma là dans une kumatation kumata grave c'est chaud. Voilà. Ogumu okwana la ko chama ngera mande princesse dama seka do la menda do la date seka do abela parce que shijo wacha okuma la me slogan sincère ka mbakuruba ke mi bi o de beke Dubai affaire Mali konna la Mali ko chalembe ka sebe goro chaya. Anana c'est-à-dire bijou sraba o gam neli kera o trada tugu ko go swabu gen ni damaseka do kuma lo wati ambora anye ya faderike mais amba ta ga fo c'est-à-dire nyamo ye no sekati mo ye ture ni ga jamakulu tien ere datulu ni ayale akwa kodo ke akona mo ga kaje shiri seru no kuma be o fana chama ni che c'est-à-dire ayu blogwa gitrondo froid kata kabra liga oro point na ga jigi fo sama bala iniga staria ni o franc le ko ani filmer ko yoro bla ni fani ba cheshen were be ni den ni réseaux sociaux zabe mande princesse mangalo mais na bekra nga cheka ta yanfe o te ko kata no sra ko akili to ronu na ga travo force o ka amandi do goshi demisani nu kuno ko amandi nu sara ala maloya nganda nye maliete maloya fe ni be fe ka malien faide maloya bala maloya te dore i so le bayere ki blaga gitron bay franga jigi eni sa preche kata kabra liga oron point na ka jigi fo sama bala ou bien nga ta c'est-à-dire communicatif dalay no tribunal yere dalay nga ta teme fo en maternité fait ou bien ku blaga do maternité ko ka maternité nyegambe ko yora ba do am de maternité oh maternité ni on a maternité no lente bilenere fi man wulele ndi c'est garaw mais au maternité ko na ala ki kisi o nyega ko na ma tumuni nyebero do be tegara fo le na ula do influences ni ula do o tumunu nu chele ka to o joshitanye c'est bien o ga saka teme ni bole la taray ma de princesse mangado ambe bo yora la yora awere ba kalama anda beni
c'est-à-dire tout que la fait chenga affaire yembe kla kana do ko la de ko détail yo o chembe bingani na mo la no c'est-à-dire ka ye progrès doye ale keleni mena do ale ka sujet kono de ka détailler dans une détaillement c'est-à-dire détaillement grave parce que beba sigi de ka mande processus makono seli temena ka bawo amena do détail la sa munu wa kanga so ko luta ko ludi mo ma dilay wala suri kataka ambo tawro ni blay maria on kala kana ye tuguni réseaux sociaux sans faire la clé flaina ne a fo nyena video kala damadoni be réseaux sociaux in sans faire ni fani mbache ali lahara inu kana be kuma te jien kono nam c'est-à-dire ali lahara sraela ne ma fo shogal nyena ani asimi nyena woni mo nu fle kana bo kanu sigi da bara baya défense ta la clé flaina woni mo nu be kla ka bo akama yan kelengele ne ma fo parce que vidéo que réseaux sociaux ils s'en fait nous taille tanyini depuis ala ka nous dan nous be tanyini de la réseaux sociaux là nous tate soro yoro yoro obu yere wa obu tugule ku bla mo contrôle la ni ko na pour que nous ye gosi dige wa do ka duma ne de be ka fu aw nyena parce que le ba tactique doni ni fani mbache ne te ka fo aw nyena e muso mama bo folo na da tirikara le nye galontige la ba mito mani depuis no wolo be mito ade la depuis ala ye da nyane ga boka na fo ko shogal ko kala maiga kana na ga bile ko e baramingo e fa e mubaraka jamana ngono e re don bola wa dugo na e bara do ke jamana ngono itna ni re ga bile fo e la ka to da faji produit muna ni tiri furu siri barama machine ngere bi furu santa do barama ko e la bana tuko no barama da tugula ko ite taka o ko nyani barama ga bile ntume ifulo chemmo ga bile na ejume shoga le bara minge ni fa ku yo bara nyona ga ni fa ni mbache ni kumesi ge réseaux sociaux ka danga de ya kuma la RB ni mandi process mangani do ça dit sota ma parantu bebe na ko budado mo ko kuma la jene ba jan kili kala ta chiene barka bano bebe na ça dit ko ni ye shoga ga go goshi ko mo te kuma fait ko e join e shi ba kuma la mo ma e mu changer mo la ayo shi bo ko saraka ya kan fola mo ma e mu ne changer mo la a ko na kwa da ma de o ma kla utala abina ko bel de serveur do ta bota bel de serveur nu beta kele ya jina si be matu bel de cerveau nunga nu sira nya fe do nu be tugu dine nya mo nunga amna mu ne fanye ay hele da bel de cerveau ga bila be boko be bel de cerveau défensita ça dit la bel de cerveau to nu anu ga che kriya ko nu ni ne yi frappe ni fani bache ama ba kite joy singa mais o che tout la mi daga farne fi man de ni fani bache ni ne yi frappe nu ni te sran ki joy réseaux sociaux ga kuma aw beta kala banchi to ni na kele unia ça dit aba wele ko jeune ye ko munu me jama la tanya o beta fana kele unia na o tuguru ko ki akiri ti ko do we boli kata ni dinatiki ne fe c'est-à-dire kata disau ta ko munu bel de cerveau e bi papa ngana ko ebe na ko moribo keta ma dinen tugu dinen nyamo ko ko moribo keta ka lisika ma tugu dinen nyamo ko ko moribo keta maliga indépendance ni ngada man dinen nyamo ko make ko chaw ko buana la na be fe ko tawro nyina o nyini do ra ko bo on dala an be sona bel de cerveau na be ma ga jigatiga aw ye bonne ni fana ni mi da bel de cerveau ka mo ada ka ngote mi te malodi c'est-à-dire no ye do bla ko bla sino be boli kana ka ba fo do ma ko ta ko ke ga do ngoshi asara ga dia ta ton bula ali shini nunu me to ifolo be tani jamana ni nefe na ma be mi me bi bo malien dinya la anga papa katala obe maliko la ote maliko la be kera obe maliko de la ama wonya chi do boya ayo shiba réseaux sociaux ça fait zonya le la no ba fo ka be boira wakati fo ko depuis boira wakati ma na ma boira ta auzo baraba fla muso mange c'est-à-dire shiba ne shidiele ane jene bajani idashi karo katade ni kunlo ko fe ko jugu ni kunlo ibolo ko sotara man meta jigoro ni parala e de la ko nyina mane et réseaux sociaux ça fait ni sunenite na bora kana galonda mo la ko luga wani ni ngomine o ki bola ay ko nyina manye ay na ga bilenge aw so mo do e munye maliko ay na no bilenge so mo to na mi enfenye maliko bo na nga fian sama man de princesse mangane ko ni ne kuma ni ma aw dabe munyi mo jombe ça dit fait mana boga ni sige gara ko fo ba ne ke chebe ne bora ga kuma de shogal bo premier ministériel ne kuma no ega kuma de bena asimbo perezala ale o che bata ko so na mi me shogal bo place la kuma te asimma no te dabra ba de o te fato kan fo de a ale se muna kana o fi ya gano jugu ba de unda mo la mo senga na ko na tan kulu de ya na ko jugu sa ko de nya la ko ini ka muso koroba furu nya bali fola feta ko ta furu la lebe furu la ne furu la de wasalemba madame Jara wasalemba si ça encloté madame Jara wasalemba la teta furu la ban furu de ka do ala kala tani la bansa folo ta yi panga bola ka ti chesiri furu do la ma bo kala ma taiga ni kele ni la ba iga molwa taiga madame Jara wasalemba la ba subaga tere jugu tete jugu uto fo ila réseaux sociaux ça fait nous muga dinyo sa ne ni domi ta injame kuma jonya ucho ko kuma o kuma na mo tala na be bana balawla ma de pressa si mangalo ne ni yoron tay ko bla angata Dubai Malio angata ga Dubai hey ko be de angata Dubai
Musobanu oni ne be nyogona ni fani mbache musombe ferem na abara go fimanto ni fani mbache mba utaka na obla réseaux sociaux ko kabila bedaka zena ka foko me da okele photo de ma bi fa photo nyini nga daka ki ba photo nyini nga daka ça dit be quartier na ko daka ki ga numéro daka ki ga jena tika bedaka kana abla réseaux sociaux ka ça dit que share te wuli ga wa fanga e che farafi mbalia o koma ko te bamananga me na bamananga klene fo ye au demuso wamba nunu klega nganya munu be wuli au dale no derenga Bamako ta wa dungo sala sro dragani kirani surafana la asete faya asete bay abe baluku ni voyage jande nyombolo maleti de bu bolo be ka koroto ko Dubai nationali ibu tato ide ko Dubai mondiali ibu estaraka denya filmelula iPhone bu bolo ube moblu kono babe luasela ou bien ou ya be luasela Salaga dia la Bamako eti denga wari boro do ima do abora yoromina date do kumala ko foye parce que no don jugo foroyo abe boko na unyinja turona ne fima ni bo don jugo foye réseaux sociaux ni ma contact na ni de photo ni ma contact ki photo daka ni ma contact ki che photo daka ni ma contact mbogo du photo daka woni ma contact mbogo bega numéro daka no ma contact bo be fa ko du ko ne fima ba bedan wako be ko kini ne tatote ne te mochi ali no ene chi ne kata fana bebo kalama mayon au non ne ko ni ko be ni kuma info lagare c'est garou lagare sala non sala seulement be poisson donné ni fo sala seulement ne bulu ko ni do dia ngo kenda ko no lagare ne bulu ko ni dia nganda jijo parce que ni be ni kuma info ibi dadi se be ko jo kuma info to la parce que kuma ya choquant tellement chocatation chocata garou ni ba le la kali na la kali chogo mane mbalion. Est-ce que farafin est-ce que auto molokodo aw yo ye aw de be jama kuma suliko la africain don aw yo ye aw de be jama maloko la africain don dien aracité son femme mais be fimandi ola c'est-à-dire dusukasi denya danga denya jugusago denya abe ba aw nyona farafin na e masara mani amato ke couleur ware tu fo arabu ala Jote arabu doko arabu te farafin fe. John to don. John ya foye ko beta ni danga denya ke ka labante video te bojo foye. John ya foye ko beta ni saraka denya nye ka labante bojo ne foye. Aw dem so. Anda ogwa musomani dono Bamako ko starbow. Atuga waru boro don. Aiwa drogu ferete jouen ferete wa sunguru baya simple tere. Sunguru baya be. C'est-à-dire, Shidon Bali Denyabe, Danga Den Chugu Sako Denyabe, ou bo Barka Banin Denya de l'assistant Dubaï, mena nyefowe. Nous tara Dubaï. Arabu, c'est-à-dire, perensi nous. Ouga Arabu perensi nous, warebe munu kunata. Ube taga de katoko Arabu nous nofe. Adobe tu yereke wulu yeye. Ubu mine komi wulu. Ka wulu finu ni fond do lo bu yere he fu bu ko la nu kata ku goshi ube to wulu ya lu no fe ani o video yi anya nye kere ni jenge ka ke ko ma mo fam malion arasi fima bolo la farafi ne ma dawada do malion ne ga gere ma billahi video mbebe ka fitu ga wanyera obe ka bo na fo ne be ko selection ne be ta obeta ça dire faut ka fo no bo da ko mbese ka o ta ka o blali da mes réseaux sociaux ka malion ni farafi te dia arasi shiala Ubeta sisa, oni arabu nte se nyoma cheni muso adrona de nuka la cheni muso ala nunu debe nunu na da kuda waka kubo kuda kono. E maseki kromso de koko. E dogani bi babolo kigo koko inyugu no bola. E yere nanyi yere la Bamako iba fo kite strika boge nyegena. Adou mana boge nyebere ni mebu na bokubu bobara nyimi. Hali utu kumbiri ku yere boji kitola le bodi nye kono na la. Ma de presesi mangandu. Ou donu kote ko ni ko ku krom so de onya bochi kushila ibu wuli to la starba diala ka klexi ni ta ko do nu na ka bokenema nya mogo de danga de jugu sago de fakenya bakenya kerekete abe ala mine katiki da arabu de na bobara ndokole bo verisima bo banana mankoro o bo shuru kana da kono ala ka da be fa Foga to bo kana fo nungoro hey Fabe Clara dageta tukudi ga dageta keta ko bola taga na Clara de bo o do bo adala tukudi
ka essayer ka ni explique mandide aben ni tela ko explique mandide ayo jo mina ndusu kumbe farafin bote bo bana bagatola mba arabula ma o poto patale mba be bo goni kono boli balila meleke ni dalena wani bo be mikropu ata do ko bo e mikropu de wala tema oba me ko verisi do bora o verisi be juguyani c'est-à-dire coronavirus o verisi be ravagi damne ala teme ate soro fo fe ni fara c'est-à-dire farafin barka bani na folo no fe tako yala law no taro danga denya ke Dubai na u bena baganga farafi cho ma bamago u da verisi ma da bana bagotola ma arabu boduna danu ko do anti o dalay ko do ando nu dalay ko do mo do dalay o lu fana no verisi be yala ka to do musono fa wa mi kala verisi do créer la jamana ngona taro verisi sunu au fait na bien beta Dubai kanani fawnya o te fe munu suya borodo abe bodu ne la Dubai abeta dade ka dawra arabu de be boto batale ka da kono fa ba da kata upu ko bobo adala ka klaki nembo o bobara kasama bobara ta chiene bobara danga de no fe ko bo to pousser kana ko la jigi malio farafin vidéo be ka bo jusqu'à présent abe farafin de abe africain plutôt abe africain ni wa mo bi gata ko influenceuse ou doron tele hali fete mona baliga ke wartige ka be voyager la yani Dubai ni nyonte saraka delu abe ni danga denya de laino wani mo na bora ka bi na sigi la jiala ya danga de karabe bodu de la Dubai nota itoko ma follow photo mana follow ibe boka ni sigi mu ya la jiala ndala ni bora ka ni sigi I juguna kan kibi ya la jia depuis ambi ya la jiala ambi meki danga denya kara aba jamba do fe sino itoko follow ni lisi kun fole damne na ni kun follow mi bulenga na kabi ni sigi la jiala de ka barade do nota mo toko ma follow jisiga ambe anno toko ma fo au fo de be ga nyini ko do kwa sisa na bo parce que namba usugu da jien wono ante do kele mam ni ça dit au de kalanta de sugu nu mena yira mo ko la ambo wira mo ni funga de no wara be barabada nanya wira au kilo ten wona bwana jamana ngono parce que mana de dépôt taida ambo mine ko au chi fo ko fo ne reflète pas fo yi ne mande princesse mona kla identification na ni nya fait poster ko ata touré fait que tout mine ku chi fo ku fa o be ka laban o be to la sira na nye fla soro ko chi fo ko da danana ko chi kaso ka anga du demsen bela bo kwa bo shura da ko na ka du ambenyana ambanga du demseni belabo ube bo shura da kono aba bo du ambena e kata touré fe ete ta mana de dépôt place tanga mana de dépôt parce que verisi sugu do bo farila no taranga kaso bo ko abida verisi na propager andu flem balla warta ngolo kongo bana mino bana amako te bana la sina bana shidon bali ala mana jiminga bana do kere sisa ni bodu bana fe au barika bani jugu sako deun nantan kolon deun au yoye c'est-à-dire barani do be ide tioni do be na ngido tioni do ko obeta li nga dia de la kotio o la Dubai gara pakoti e kle flanina ibu ye para Dubai ibu ye para Dubai ibu ye doko kerebe Dubai jobeta bodu ne dai obeto ukono fo boto batale on le saraka don kaso ku tage minata entra Dubai ni finisa ni nesane ni 1 million ni 500 millions ni ga finite jigi ni da jigo saraka de ga finite jigo da jigo e kalabanchi de bara de ga fini du bodu na ni fini danga de kangasa na o fe u saraka de nu ga finisa ni u photo ba ko na wala la segide ne reflect afo e man de presa si manganu na ta nu photo we ku so mo be da ka no asro mo ko juru ta fe ala ere de adoma akwana sara awo ni yu nyada kolo debo faso kuma sulu denyera bo jugu sago denyera nubo nanta kolo denyera nubo ga blere zo so au kana juru sara ne fimande ya fo wa fo ite bola tesara dia tesara shini ayo bole du ante bodu juru sara muso munu nye baraka ku wo shika ambu de ga juru sara muso danga de faso kuma sulu de faso la mole wala de farafia la goshila wallahi ante ya fo ma jiye wona fo la harafono ka soro au tanta kan dini mo fu nu ma jiye na tege dungudu ne fimankele kani suraga numbla ne koronte panga njoko ku kanti le kulenga bagato te yele suwa kafe hali ne no ko bagato ne te yele ofe au saraka de na tankolo de ne ba to nu ba ke ba fo kan bedi kele jugu sako de nu unu u farisi fi man de nu unu formu kolon de nu abere pepere le be ala kale ki trakiteri de bolu gata wa abe
fɛn misɛnnin de b'u kun k'a si tɛ tɛmɛ nin kan n'i y'o fɔ sisan i b'a fɔ ko finma e ko k'e tɛ kuma o fɛ k'e y'o ye cogo di an y'a ye k'an tɛ bali k'u ye réseau sanfɛ wa ou bien an tɛ bali k'an to film la ka bali k'u ye wa a si tɛ tɛmɛ nin fɛn nin kan fɛn ɲɛnama yɛrɛ t'u kun i bɛ tɛgɛ dɔw juguna la o fɛn in bɛ sa duguma jagoya tɛ olu ka to visima kow kɛli la o la barika bannen den ninnu nafolo nɔfɛ ninnu bɛ sɔn ko sugu bɛɛ ma hali ninnu c'est à dire k'u ka diɲɛlatigɛ jama bɛɛ bɔ labɔ ka na jiya mɔgɔ kelen na o t'u sɔrɔ baara jana ninnu tɛ mun de dɔ wɛrɛ kɛ farafinna n'u b'aw filɛ wulu min aw bɛ taa o wuluya baara de k'u fɛ yen saraka bannen den ninnu jugusago den ninnu farafinna kumasulu den ninnu farafinna si tɛ yafa u ma au nom de nos ancêtres an tɛ yafa u ma au nom de nos ancêtres n'a y'aw sɔrɔ an b'aw ɲamɔgɔ den bɛɛ kari-kari k'aw ci k'aw faga jamana in kɔnɔ au nom de nos ancêtres walahi bilahi an ye mɔgɔ tɛgɛ ta Dubaï bodun na bilahi tɛ taa boli an b'i ci k'i faga di bole ayi hali n'i y'a ye ne finma y'i poste don min na i kana da i kelen ka boli ka bɔ Mali la dɛ i fani ba da i kan lagare n tɛ ninnu to i lagare n'a ye nin tɛ mo ne b'a faga sa non ni ne finma c'est-à-dire ni y'i poste don min i tatɔ kana ɲinɛ hali i ka samara singelen kɔ i baw somɔgɔ a bɛɛ ta parce que an baw ci k'aw faga di aw t'anw ka farafinya kuma suli ka se bodun degere ma dan bɛ kɛ nin Afrique wa an bɛ tila ka kuma lase Afrique bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka pays mɔgɔ t'a la a y'u wulu kolo kun ci an bɛ ninnu fila ni saba min kɛ k'u wulu kolo kun ci a b'a to saraka den tɛ wuli an dala k'a bɛ taa Dubaï arabuw bo dumuni na barika bannen den ninnu bɛ mɔgɔ faga ni maloya ye sa bilahi n'i ko k'i bɛ kuma ninnu tɔ la i dusu tɛ sa dɛ i bɛ bɔ ka bin duguma de ka arrêt karijagi kɛ c'est-à-dire i bɛ taa lahara mana ko la mana mɔgɔw ka ko la mais Mande princesse mankan don aw bɛ ne dɔn n donna ka ban bilahi n t'aw jɛ tile fila in na aw photo poster tɔ la don k'aw yira Mali bɛɛ la wa n'an y'aw ka juru ta an t'a sara an t'a sara bi ne de filɛ k'a fɔ aw ye maliyɛnw fɛn fɛn bɛ Mali la aw kana sara ni ne fɛn fɛn poste n'a ye a ka juru sɔrɔ mɔgɔ min na a kana sara dɛ n'aw bɛ juru in sara aw ka taa di misiri la ou bien aw ka taa di dɛsɛbagatɔ dɔ ma gitɔrɔnda la a tigi k'a dun mais saraka den dangaden bodunna ninnu an tɛ dɔrɔmɛ kelen d'aw ma i bɛ taa bo dun o bodun wɛrɛ an b'o lasegin ma an ye dangaden de ya e bɛ taa bo dun an b'o taga i ka sa bodun ne jɛ bɛ taa yɛlɛma Dubaï ye i k'u ka ɲɛgɛn bo bɛɛ dun i ka kɛ ɲɛbɛrɛ saraka denw an ma se ka aw baw bɛ bana k'aw baw da an ma se k'aw baw ko k'o jɛ aw bɛ ɲugu aw baw banabagatɔ la yan aw bɛ ɲugu k'aw baw ka toilette kɛ saraka den bɛ taa da k'a waga ka arabu bo dun hali a tɛ gêner k'a da waga dangaden la ka arabu bo dun fo ka tila k'o bobara da nɛmu barika bannen denw faso kumasulu denw farafinna lagosibagaw aw saraka den ninnu n'an y'aw sɔrɔ diɲɛ dugu o dugu la bilahi an b'aw saraka den tigɛ ka bɔ a la barika bannen ninnu filɛ nin ko vi aw bɛ se ka to nin ma aw bɛ se ka to nin ma aw tɛ dusu ta kuma si dusu ta den yala n'e bɛ fɛ ka iPhone san c'est-à-dire ni n ko bɛ kuma dɔrɔn ni n yɛrɛ ye dɔ ye quoi n ye dɔ ye jama in na quoi e ya non n tɛ da e frappeli ma dɛ n bɛ aller retour frappe de da e kan bilahi n bɛ frappe hali ni e sara n bɛ su frappe parce que ni ye frappe e bɛna kirin de ni e kirinna o bɛ n'i cɛ ka t'i su de dun ka sɔrɔ i ma sa c'est-à-dire i su don ne la n bɛ taa n sigi kaburu de fana ka k'i frappe i bɛ wuli k'i kun bɔ ko finma n bila sa n ko k'i bila i ba taara den dangaden bɔ k'i dangaden la kari tuguni k'i nin bɔ o la an bɛ sɔrɔ k'i nin dɔgɔdɔgɔnin bɔ de sisan an bɛ ɲɔgɔn ye face à face je bon ton nid doucement dans une doucematation ta garaw ka sɔrɔ ka n ka coup de poing ta k'i coup de poing tɛ siɲɛ 70 f'i kaburu dugumana la a tiɲɛ lagare ka mɔnɛ bɔ farafinna bɛɛ la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna Mande ka deya kɔnɔna la n bɛ mɔnɛ bɔ farafinna bɛɛ la Mande princesse nana tuguni dɛ aw ka princesse ni kabako princesse ni jamana lawuli princesse ni n nana o n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci n kana ci fana n taga man di MJD ka princesse Maliga yɛrɛ ka princesse Mandenkaw ka sɔrɔ fɛ kɔnɔni est-ce que kabako Mande princesse influenceuse ou ka influenceuse c'est-à-dire en tant qu'ale ma kuma u tɛ bouger saraka denw sira labɛnla sisan aw ye bɔ de toutes les façons ne Mande princesse ne bɛ den ɲɛnamaw ni kuma jaabi bɛɛ fana kɔnɔ k'ale bɛ jaabi réseaux sociaux nka bɛɛ tɛ jaabi dangaden kuntanw bɛ olu tɛ jaabi ɲɛ b'a dɔw fana la n'an ka nin yɔrɔnin fɔ ɲani n ka taa ko ne ye duwawu den ye aw yɛrɛ ye ne ka duwawu den ye ne ye sɛgɛn min kɛ ka bɔ Mali la e saraka den dangaden duwawu den ka sɛgɛn ka bɔ Mali la ka c'est-à-dire ka Sahel tigɛ cɛw k'u ta bila ka tila ka na yɛrɛ sɛda misɛnnin ka kurunin kan c'est-à-dire cɛw k'u ta bɔ i belebele den saraka den cɛjugu den na depuis wolola i bɛ ɲamɔgɔ den wolola Bamakɔ i kun ye ɲamɔgɔ den wolola ka chef ye sisan i kɛra ɲamɔgɔ den wolola ka présidente de depuis i bɛ bogotiga la i bɛ ɲamɔgɔ den wolola ɲamɔgɔ den 2 Bamakɔ k'o den 1 wolo fo bɛ ka halala k'o den 1 furu fo fana
ka be ka den halalo wola furuso kono e le sigile no France ya nyamuko den wolo la ki bi disi gosino ye ko ka bo France ko kana ça dire ko ka bo Mali ko kana France ko ka kana den chemani den musoman wolo e che Mali ya be ka la gosi de e che muso ya be ka la gosi de fala fe mo ko mi ko i yele dogoni kenema den de bogotini ube erreur ke ki to bogotigi ala ka kenema den soro wallahi billahi i kunti ara deri ka fa ki be kenema den do era soro ni bogotigi kunbe kuma bi disi gosi ni ka furu den de mais bi e ma dom Mali la gosi la e ma dom muso ala gosi la faut c'est-à-dire barika banen de parce que ne baron ni bele de c'est-à-dire bulbul sans terrain de danga safne ku nyamoko de tolen ko iko juguna mugu fla e kera fe yo de ato SOS kera ke dogoni nga fura songo nyini ya jamana ngono e danga de barika banen bigo mi bla video la ngode kama e ma mo nyina ma kele soro video kono ali mo mbe se ka wake me de ma domba ka te e la barika banen de ngo wari mi tradiri ba ma drama kele no ri dogo na ni kala ka kele ki ba no fe wari no fe e nyona danga de ngoluli de flabi e ga danga de nya ibado depuis domine i dona France kasara mi seli ga kuruni tige e de kera malien de na fole malien de mi bora kan yi jo malien benyina kale senga na France e danga de nya mo de nya bon besigle na ko leta kono ko bemi ga gela ke France mais jon bora ki yere filmer ano ni muso mi ba de nga wolo nyene ite boki yere filmer réseaux sociaux ka ibe baraka ka yere ifadu na ko France de France ko be gela doke nge bora no ki ka tantu be filmer baraka bani de to le ngo ko juguna mu fla malien be atega ko tia ko jila nga SOS ke ka do efwa de kono na le ano ikala ka boka no la ni jigina mo fe ya bekele barika baninde danga de jugu sako de ngoni horanya be doni man te ka boki bi siga kuma ki to la ka nyamo de no kono ta ali fama soro dina barika baninde ala o ke che ko di ma yi wulu de nge chugo sugu bela ki be papier ni ma se ka papier soro ka kala bo kono la ka nyamo de wala kono ta tuguni mino de fana fati tele ta ke barika de bana dipi ni mo ye ne kan la ko do de be ko tanga do ko do ta le ba ko kuma te e mamande presesi mangando c'est-à-dire ne be ala tata ka finyena ibi nyekse dembo ka date taka mande princesse taje barika baninde muso ti disi gosini nyamoko de woloi muso shita disi gosini nyamoko de woloi c'est-à-dire janye de be soko so irela shenkile me ote bada nyamoko de woloi erbe e nyamoko de woloi kwa c'est-à-dire présidenti de malien d'été mi ba disi gosini nyamoko de woloi la ka teme etaka barika baninde njugu sako de tole ko iko jugu na mugu fla e bele de barika baninde de se ka comparer muso ma dien wona e woro kele yere te se ga ko ka die e koni woro boto nyogo na cho che de se ma funa e dolo mi nga fa ne fi ma ne be ka fo e re bi fa dolo la ba fa dolo la kono be da ka u fa le ne to dolo la nte che shi ta to ayere makasi ema e yoko jume me che ko ni ga do mo la kebe na kebi comparer mo ma e kono mo ye nyogo na barika banindia ne date e dadi afon e kiti se ka in semaine ni che masima mandim princesse mangano ça de ne be bo fa de on che la ka kuma ni nda chama che ka wuli kata parce que depuis ala jien de ni malangolo ni do de be du nyogo na obi ta ki ge mo langolo jien on ta mo ngulu de yele doni mandem princesse mangano ka yala Facebook cho be no fe ka dese et réseaux sociaux ça fait il sera flanin kele mi soro domi dai bora ki dado o flanin kele na oni bicho o flakele ma boy réseaux sociaux ga kuma tuguni barga bane de jugu sako de danga de lebe wolete ni danga de nyamoko de wa pere c'est-à-dire nyamoko de wolo wa président et pour c'est-à-dire ne o haramu ko bla magan kolomba de kono parce que e ko ka gure ni malien de be ni fani bache barga bane de jugu sako de e exemple man de princesse manganu ni muso ya dane tamame muso ya ne ka kantige jamana ngona no ka samara do asenda ka susu ni ita dile ma ibe nyina samba ibe kumanti jabi san wala seli fa la tumbe san peren de ko parce que ne mandin princesse de do ni tetante mokoti hali ni chi ran bouger tote ni iga nyina san kadu yame iba dam ne nyina fo san wala ga tante mbulu ni ala ga chien ta di madanga de yo boki sigi disi go sini nyamoko de wolo de iba yu ba ne ga mo munu bi ne ga wulu dunte ka ta pour ga wulu te ka ta ka wulu barika baninde bele de no kolinde hôtelu ni nyokon che yala la na gena ka ba be genga ta fi saraka de danga safne kun ha galama kula dege buguri je fadi sena sambara ebe doga ya taw ali farasi dom ne nyebe da farasi papi ga ni beti ko do basko I kerbe yo ya I fari bu be nyamo ni wala kede ki I danga de yakar ebe chesro de para ki da jima ki kuna fuki se sambina ma ebe na chesro san mena ka ki ga furu de wolo ki be ki disi go shino a bari ka ala ne de chemani musuma wolo danka de dusutan de saraka de ha c'est garo mane princesse kuno kaboka ni di wasa ni na c'est-à-dire fadima kone ko wedi ntabalo jogale eske le kuyega foli ya ah ne kara ah
Aye kena dia tugu sanga manu chauffer ka son du monde tugu ka tension na monter ka ke di la saucisse ni ala tienne pas nous les sacs pas si ça ne mega chauffer uyenye yela bamako si ça m'appelle kalama ndese de djugula ugo bali lende odela kuma be me comporter kuma be me ka pose doni doni ntapo tien na valide le wala la ni kamale capture voilà ni nga 8 mars flana ni ngera kumo fo ni MJD ga 8 mars do ni ngera ga 8 mars de donc ayen chefo ka merci vraiment nga 8 ma fo nga ni benema ni ne era de tai voilà an che 8 mars flam da na ma fo ngome flana ndo ni ne era tai MJD ta ngu yoro do doina o ga chefo ka merci MJD mparla de mparla awa MJD foni fana ay war blakata dim bama MJD wi war blakata dim bama ni selina vraiment MJD awa foli ate bani mandi princesse bulu oni choni baraji ala kanto nyoy kanuma na femi fa ko madufa anga klara na awa shije la ko fe video wala la anga ta jama kala ne se bebe ni ay yere negete jama ruma sana balado ay chema kote njurera motive kabarake sabula o kuchakuya ayera ne asara dansi dala tegara ni ne keji tega tala na sigo laite ni sanso bo ay ne ona pousse ni ne pas yo na stombe de snapper ni ala sonama oyi de la stopper mais pas ça qui le fait faut dire en valide ne wolo la ni ngamadi ala enda indel ne wolo la ni ngamadi ne ga ko le wona ngamadi jama ka pere Anina era di Nurdin Sultan Nurdin merci ni esege malu mente pangele sorobi chama kala ma obelena dugula te setana dogo fuga kimba wala ne te di siransi sube anga sote pa ate kanuma ma kroye duwa ukenye ne kampanye duwa ukenye ono ya so ne te jine mamuni na la sona dono jine me valide no la